Oh, good morning, good morning, good morning to. Gagawa tayo ng protein meat para sa ating pag-workout. Yan. Oh, mama, napakasarap. May usap-usap pa. What's up, guys? Ayan. Ganda ng pwesto ng iyawan. Diba? Wow. Solid. Solid, my man. What's up, guys? Solid, solid. What's up? What's up, guys? Ganda ng puno. Nagkulang kanyang dahon. Ay, mga halaman. Yan. Masaya-masaya sila. Nausukan ng meat. Oh no, mamon. Kapalang usok. Ayan. Solid. Solid. Nananakot? Guys, ito nyo naman. Uy, luto na isa. Solid, rad. Ganda ng usok. Bango. Yan o. Solid na, solid, solid. Oh, mamon, kita niyo naman yan. Sarap. Amoy-amoy pala. Amoy. Amoy naman. Oh. Summer na summer. Summer init. Summer. Oh, mamon. Napakaganda. Napakakaluto. What's up, guys? Kaya ito ang pagluluto niyan, ha? Yan. Kaya kailangan bagtarin. Solid. Yan. Tadaan. Ito, titiyan muna. Yan, ito muna. Yan. Para madali maluto. Uy, dalawa pa. Solid. What's up, guys? Ito po ang Grass King Vlog PH. Sana magustuhan niyo ang aking content. What's up, guys?